Sampaikan oleh Syekh nanti tentang muhadarah. Syukurullah azza wa jal an jama'ana fi hadzal makan at-tayyib al-mubarak. Hadzal makan, hadzal masjid, hadzal musalla jama'ana Allah fihi linatahaddatsa an ahammiyat al-ilm asy-syar'i wa kaifa nata'allam al-ilm asy-syar'i wa kaifa nata'allam al-lughah al-arabiyyah وكيف نفهم القرآن الكريم. كل هذا يدخل في الاهتمام بالقرآن الكريم، ولذلك ندخل إن شاء الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا البيت بيت من بيوت الله، هذا المسجد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتعلمون فيه أو يتدارسون فيه القرآن الكريم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذن نحن إن شاء الله ندخل تحت هذا الحديث الشريف. Nah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita semua di tempat salat ini, di masjid, di musala ini, di mana di masjid ini kita bisa berbicara, membicarakan, membahas tentang ilmu syar'i ya, dan juga bagaimana berbahasa Arab, juga pemahaman-pemahaman terhadap Al-Qur'an, di mana Allah Azza wa Jalla memuji kita, memuji orang-orang yang berkumpul di masjid sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah taala, di mana di situ dia zikir mengingat Allah taala, maka Allah Ta'ala akan turunkan padanya as-sakinah, akan turunkan rasa tenang, dan akan dilingkupi dengan rahmah. Dan Allah Ta'ala sebut-sebut dia, Allah Ta'ala bangga-banggakan orang yang berkumpul untuk berzikir pada Allah Ta'ala ini, yaitu berzikir maksudnya talabul ilm ya. Allah Ta'ala sebut-sebutkan di antara para malaikat yang ada di sisinya. Naam. ثم نتحدث عن أهمية العلوم الشرعية. أهمية العلوم الشرعية نجد ونتعلم ونأخذ أهمية تعلم العلوم الشرعية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه معاوية عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث كاف لأن نعرف أهمية العلوم الشرعية. إذا أراد الله بك خيرا، إذا أراد الله خيرا بالمسلم بالإنسان جعله فقيها في الدين. Baik, kita akan bicarakan tentang pentingnya ilmu syar'i, tentang pentingnya ilmu syar'i. Dan pentingnya ilmu syar'i ini sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadis Muawiyah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya, kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala akan pahamkan untuknya perkara agama. Yufaqihu fid din. Allah Ta'ala akan pahamkan baginya pemahaman agama yang baik tentu saja. Nah, cukup dengan hadis ini kita akan mengetahui bahwa ilmu syar'i amat sangat penting. Kebaikan seseorang dimulai dari pemahaman dia terhadap agama. Karena di hadis ini sudah sampaikan bahwasanya orang yang diinginkan kebaikan baginya maka dipahamkan
agama. Jadi ada korelasi kuat antara pemahaman agama dengan kebaikan seseorang. Semakin paham, semakin baik. Kurang paham, kurang baik. Seperti itu. نعم هذا الحديث كما ذكرنا يبين لنا أهمية العلوم الشرعية الدين يعني الشريعة ولكن العلم عموما الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وآية أخرى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكذلك آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم حثنا فيه القرآن الكريم وحثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم عموما سواء كان هذا العلم علم عام أو علم شريعة الإسلام أمرنا بتعلمه ولكن العلم الشرعي يجد الإنسان به خير الدنيا والآخرة. Baik. Tadi disebutkan bahwasanya keutamaan ilmu syar'i dalam hadis tadi, ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, adapun ilmu secara umum, ya. Ilmu secara umum disebutkan atau dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Di levelnya beda, dinaikkan. Kemudian juga Allah Ta'ala memujinya dalam ucapan dalam firman-Nya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Seolah-olah bertanya, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama, ya. Tentu lebih baik yang berilmu. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Allah Ta'ala puji khusus orang-orang yang berilmu, ilmuwan, orang-orang yang berilmu, disebut al-ulama, mereka yang takut kepada Allah, dipuji khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ilmu di sini dianggap baik secara umum, ya, oleh Allah dan Rasulnya. نعم. طيب بارك الله فيك يا شيخ. إذا عرفنا مكانة العلم وأهمية العلم عموما والعلوم الشرعية خصوصا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا هذه في اللغة العربية نكرة، خيرا ليس الخير. لو كان الخير واحد ربما مثلا إذا قلت أريد الكتاب، هذا كتاب واحد محدد. لكن لو دخلت المكتبة وقلت لأمين المكتبة أريد كتابا، نكرة، أي كتاب. إذن المعرفة والنكرة ربما تدرسون هذا في النحو، المعرفة والنكرة. إذا جاءت نكرة بهذه الصورة فتعني العموم، عموم من يريد الله به خيرا، أي خير، فقد يدخل في خير الدنيا والآخرة. وأكيد الذي يتعلم العلم الشرعي يجد خيرا في الدنيا والآخرة. ربما الفرق بين الذي يتعلم العلوم الشرعية والعلوم العامة، العلوم العامة قد يستفيد منها في الدنيا
ولكن إن لم يخلص فربما لا يستفيد منها في الآخرة. أما العلوم الشرعية فخيرها في الدنيا وفي الآخرة. نعم. Nah, baik, kedudukan ilmu syar'i tadi yang disebutkan dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Syarat mendapatkan kebaikan yaitu dengan diberikan pemahaman terhadap agama. Dalam hadis ini disebutkan man yuridillahu bihi khairan dengan lafaz khairan. Khairan kita tahu bahwasanya itu adalah kalau dilihat dari jenisnya atau macamnya adalah bentuk nakirah. Bagi yang belajar nahwu mungkin nakirah, ma'rifah sudah mengenalnya ya. Anggapannya nakirah itu umum. Bahkan bisa diartikan nakirah itu unlimited, tidak ada batasan. Ya. Kalau ma'rifah tertentu, terbatas. Ya. Contoh misalnya kita katakan babul masjid contohnya. Maksudnya pintu masjid saja ini. Tapi kalau kita katakan babun, maka pintu mana saja, termasuk pintunya Doraemon juga masuk di situ ya. Nah, di sini khairan pakai nakirah ya. Nakirah. Ya. Nakirah artinya bisa kebaikan dunia, bisa juga termasuk di dalamnya kebaikan akhirat. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka dia akan dipahamkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami ilmu agama. Nah, kita sambut dengan belajar ilmu agama agar Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan dunia dan akhirat ya. Kalau ilmu umum itu secara langsung membawa kebaikan dunia. Adapun ilmu syar'i, ilmu agama itu akan membawa kebaikan kepada dunianya dan akhiratnya. Nah, نعم. بعد أن عرفنا هذه الأهمية يأتي سؤال: كيف أتعلم العلوم الشرعية؟ والعلوم الشرعية كثيرة جدا، وأهمها القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم بعد ذلك العلوم الأخرى. ومع القرآن الكريم والسنة النبوية لا بد أن نتعلم اللغة العربية، لأنها هي الوسيلة والمفتاح لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الشرعية. إذن السؤال الكبير: كيف أتعلم العلوم الشرعية واللغة العربية؟ ما هي الطريقة السهلة لتعلم اللغة العربية؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. Baik. Setelah kita tahu pentingnya ilmu agama, tadi disebutkan dari awal tentang pentingnya ilmu agama akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat, maka muncullah pertanyaan: bagaimana belajar ilmu syar'i? Bagaimana belajar ilmu agama? Kita tahu bahwa dasar yang paling kuat untuk belajar ilmu agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian diiringi ilmu-ilmu yang lain. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini bisa dipelajari kuncinya dengan bahasa Arab ya. Kuncinya adalah dengan belajar bahasa Arab. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas ya, bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan untuk bisa memahami, mempelajari ilmu agama ini, ilmu syar'i ini yang pondasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan keduanya berbahasa Arab. Nah, silakan. نعم.
أول شيء في طلب العلم الشرعي بالذات وأي علم، أول شيء الإخلاص في طلب العلم. الإخلاص في طلب العلم أول شيء. إذا لم يوجد إخلاص في طلب العلم لا يوجد علم، لا توجد البركة في العلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وطلب العلم عبادة، طلب العلم من أفضل العبادات، بل لا تصح عبادة الإنسان بدون علم. الذي يعمل بدون علم قد يقع في مخالفات شرعية وقد تبطل عبادته، ولذلك ينبغي أن يخلص الإنسان في طلب العلم. إذن الركن الأول والمبدأ الأول والأساس الأول في طلب العلم هو الإخلاص في طلب العلم. Baik. Yang pertama, tes. ya, yang pertama rukun ya. Rukun yang pertama yang paling pokok ya, yang paling mendasar dalam belajar ilmu syar'i adalah ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ya. Ikhlas. Allah Ta'ala nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengibadahi Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan agama, dengan memurnikan hanya tujuannya pada Allah Ta'ala saja. Ibadah thalabul ilmi atau menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, adalah merupakan ibadah. Maka suatu ibadah harus didasari dengan keikhlasan. Sebagaimana amalan, jika ingin kita diterima amalan kita, maka harus didasari dengan ilmu. Bagaimana ikhlas, kita juga harus mengetahui bagaimana ikhlas yang sebenarnya. Ya, seperti itu. طيب، ثانيا بعد الإخلاص الصبر في طلب العلم. الصبر، قد يكون الإنسان مخلصا في طلبه للعلم وعنده إخلاص ويتعلم العلم لوجه الله عز وجل، ولكنه قد لا يصبر في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى صبر، بمعنى أنك تتحمل التعب والمشقة في طلب العلم. مثال على ذلك، أنتم اليوم ما شاء الله من الصباح حتى الظهر كنتم في الفصل تدرسون المواد الشرعية وغيرها في الفصل، ثم طلب منكم أو أردتم أن تستمعوا إلى هذه المحاضرة، فجلستم هنا وتستمعون إلينا. هذا كله من الصبر في طلب العلم، لأن هذا يحتاج إلى تحمل. الإنسان قد يتحمل ساعة أو ساعتين، لكن أن يجلس طويلا في طلب العلم فهذا يحتاج إلى صبر. إذن هذا هو الطريق الثاني للذي يوصلنا أو الذي يوصلنا إلى العلم الشرعي وإلى العلوم الأخرى. Yang kedua, setelah ikhlas ya, seorang penuntut ilmu harus punya kesabaran ya. Sabar, rasa sabar, kesabaran ya. Karena kadang sebagian kita hanya ikhlas tapi tak sabar, tapi tidak kuat
menanggung beban. Ya. Sebagai contoh misalnya antum, kalian semua dari pagi sudah belajar sampai siang-siang, ya, salat zuhur. Setelah salat zuhur diminta atau ada acara atau ada agenda kajian, mengaji 1 jam, duduk, menulis. Nah ini butuh kesabaran, ya. Dan antum sudah membuktikan bahwasanya antum sabar, ya, sabar, menanggung, ya, menanggung. Sabar itu, sabar itu secara bahasa adalah al-habs, menahan, ya. Sabar itu secara bahasa artinya menahan, dan tidak ada menahan yang enak, ya. Tidak ada menahan itu enak, ya. Maka sebagaimana penyair, as-sabru mithlu ismihi murrun madhanqatuhu walakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Sabar itu pahit. Memang sabar itu pahit. Tidak ada sabar yang manis. Yang manis apa? Hasil dari kesabarannya. Ahla minal asali, lebih manis bahkan daripada madu. Nah, jadi kesabaran itu apa? Menahan. Ya, tidak ada menahan yang enak. Nah, apakah sabar manis? Iya, manis hasilnya. Setelah sabar, manislah yang didapat. ثالثا وهذا الركن وهذا الأساس وهذا المبدأ مهم جدا، وهو الاجتهاد. بعد الصبر الاجتهاد، يجتهد الإنسان في طلب العلم. مثال: الإنسان قد يكون مخلصا وقد يكون صبورا ولكنه لا يجتهد. مثلا أنتم الآن في هذا المسجد إن شاء الله مخلصون وصابرون لأنكم جلستم طويلا تنتظرون وتستمعون، لكن الاجتهاد يتفاوت، ولكن أرى كلكم مجتهدون، بمعنى كل واحد منكم